स्वामः ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तच्छावित्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य प्रवणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भट्टवर्षे भट्टखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणीतीरे शालिवाहनशिके श्रीमन्नृप शालिवांशके 1947 विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अद्य अष्टम्यां तिथौ भौम्यमासरिक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे योगे धनिष्ठा नक्षत्रे एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ भारतीय मुख्यप्राणान्तर्गत कुलस्वामी श्री लक्ष्मी वेंकटेश प्रेणयात् कुलस्वामी श्री लक्ष्मी वेंकटेश प्रीत्यर्थं ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ सर्वेषां सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य ज्ञान भक्ति वैराग्यादि प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक दोष परिहारार्थं द्वौ पुत्रस्य उपनयन संदर्भ शुभ कार्याति सिद्ध्यर्थं सर्वे ब्राह्मणैः मिलित्वा याग स्तोत्री हरिवायु गुरु स्तोत्र राघवेंद्र जयतीर्थ रघुत्तम सर्वे स्तोत्र पारायणाख्यं ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये समर्थ बिड्री